Brate, znaš što čovečanstvu treba? Lek protiv raka. Bitnije od toga. Sređivanje klimatskih promjena. Bitnije od toga... Mir u svetu. Robot koji igra igrice. Ne! Pre nekih godinu dana počeo sam da radim kao video editor za jednu firmu koja pravi reklame za mobilne igrice i već drugog dana saradnje sam počeo da ih smaram sa ajde da napravimo reklamu da robot igra igricu. Posle nekog vremena ukazala se savršena prilika za to u obliku igre Adventure Capitalist, ali nisam očekivao da će mi ponuditi da zapravo glumim u toj reklami. Ideju sam dobio nakon što sam se kao debil navukao na tu igru i čitava ideja je zapravo nastala kao moja iskrena želja za to šta bih da uradim sa tom igrom, a ne iz neke pretpostavke šta bi naša ciljna grupa želela da vidi. Ideja je sledeća. Ja igram igru, dobro mi ide, ali moglo bi to bolje. Napravim robotića koji bi to igrao savršeno precizno, bolje nego što bi bilo koji čovjek ikada mogao. Dostignem savršenstvo, dostignem prvo mesto na rang listi, gledam onog robota kako kida i otmem mu telefon zato što ću ja da igram. I onda rezna mene kako... Generalno mi se čini da su live action reklame za mobilne igre uglavnom cringe, ali upravo u tome vidim izazov da napravim takvu reklamu, samo da ne bude sranje. Jako je težak zadatak. Dakle, ovo je igra i u suštini veoma je glupa i veoma je bez poente, ali je jako zabavna i jako je zarazna. Ok, evo o čemu se radi. Ti u ovoj igri praviš pare da bi pravio više para. Ne znam kako da dočaram koliko je prejednostavno i na papiru užasno glupo, kao i svaki drugi kliker, ali brate šljaka, ne znam u čemu je fora. U suštini ti u igri kupuješ ovako stvari. Naravno da je u praksi malo manje retardirano, ali za potrebe reklame ćemo da idemo s tim. Ovo su delovi koji mi trebaju za robotića. Dakle, servomotori koje ćemo da kontrolišemo preko Arduina. Ti to bocneš tamo da treba, isprogramiraš kako treba, ono se ovde rotira i kaže zzz. Ove olovkice koje imaju vrh koji je touchscreen sensitive, odnosno možeš da ovime pipćeš i to ćemo da koristimo kao pipak za robota. I deo koji mi je juče pao na pamet, to je ovaj LED matrix na kom ću da iscrtavam face tako da robot može da ima neke facijalne ekspresije. Ova Forex ploča će da mi koristi kao postolje zato što je čvrsta, a lako se seče skalpelom. A za ovaj deo ručice robota sam koristio ove drvene štapiće koji se kupe kod Kineza i mislim da služe da ih guraš u grlo. Ne znam čemu, koja im je druga svrha. Osim naravno, očigledno, drvene robote da praviš, ali... Sad sam toliko puta posekao palčeve na skalpel da sad uvek koristim ove kondomčiće. Znao sam da jebeno nije paralelno, vrati. Evo imamo završenu gotovu ploču za postolje. Sad ovu olovku treba da pretvorimo u pipak od robota, pa onda 4 puta tako. Sečenje olovke mi je dalo dobru ideju da se drveni štapići za guranje u grlo zamene drugom polovinom olovke. Sad treba da dodamo još 2 ovakva. Montaža delova je pri kraju, ostalo je samo da se ugradi Arduino i povežu motori, ali to će već morati da sačeka do sutra, pošto i ovo već... Kurac sutra bre, idemo, pogledaj ga kako kida bre, pogledaj kojom brzinom on tapće po ekranu i igricu, pa ovo ni jedan čovek ne bi mogao. Pritom ta elegancija, ta gracioznost, prosto jedan veličanstven trenutak u istoriji robotike i čovečanstva generalno. Svet jednostavno neće više biti isti. 3 ujutro. Dobro, brate, aj samo da završim. Koji ti je kurac? Zašto imaš mač, brate? Ajde, brate. Dobro. Jebote. Okej, drugi dan, to je druga noć. Uzeo sam da povežem ovaj LED ekrančić. On će da pokazuje smajli i ikonicu dolara i možda ga nakačim na motorčić čisto da može da kad se popunji da kaže Problem sa tim elementom je da previše blješti i ne vidi se jasno, pa sam dodao parče kese da ga zatamne i dobio ovo sletko guvanje. Onda sam mu dodao motorić kako bi mogo da podiže i spušta glavu i kao rezultat dobio ovog malog glavonju. Vidi kako je čadak. Srećom, oko scenarija sam imao pomoć mog omiljenog lika na internetu. Znači, čak i kada koristim svih 20 prstiju i tu onda, znači, tvoja animacija i onda tu... A uradio i ovu animaciju mene kako igram igricu sa svih 20 prstiju, ujedno i najrealističniji portret mene. Evo, napravili smo set na gajbi, imamo ovu rasvjeticu, imamo ovo improvizovano platno. Sad je fora da ja ovdje kao čučem i da se pravim da stojim, dok me kamera snima odavde.
Poslednje testiranje pred snimanje i... Ono što Fića nije video je da je robotu faca crkla. Igre, majmune, igre. Jebi ga, džabe sam se mučio, fato sam na kraju morao u afteru da dodam. Usput sam dodao i CGI požar i pocimao kolegu i drugara Andrew Hanksa iz Amerike da mi snimi naraciju. Hey guys, I'm Hanks. I gotta tell you, it was a blast being able to work Hvala on this. Andrew. To ti je zbog bombardovanja, a sada evo i finalna reklama. What the fuck? Okay, I'm gonna buy 3 more banks, 5 movie studios, and 1 oil company. I mean, this is good, but I'm just not fast enough. Even with all my fingers and toes. Stupid, useless human body. I know what I have to do. Finally, I reached perfection. All the parts working together in a delicate system to... get lost. I want to play. Download Adventure Capitalist now. Available for Android and iOS. Prema podacima koje imam, reklama je sasvim fino performovala, mada nisam siguran koliko smem u tome javno da pričam, tako da ću se zaustaviti na tome. Moram da naglasim da ovaj video nije plaćena reklama, već samo prikaz kako je jedna reklama napravljena. Što više u životu nisam pričao sa izdavačem ove igre, oni uopšte nisu svesni da ovaj video postoji. U prošlom videu nisam smarao sa like, share, subscribe sranjima i taj video pogledalo po 12 ljudi, a objektivno kida. Tako da bacite like, podelite na mrežama, subscribeite se ako već niste i vidimo se.